Si Grace, mag-demo sa among mga mekaniko bahin sa accident insurance. Mabalian, maipit o maigo man sa trabaho, basta insured mo, paningkamutan namong naamoy makuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka na mo. Kami manubag para nimo. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Mrs. Tungod kay kasagaran na ka-stay at home ang pamilya, kasagaran na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldero. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga motangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart Dishwashing Paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya aron makak-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon mohatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Buhay sa Copico Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ang mga pangarap ko! Copico Black. Hihimo gamit ang volcanic coffee beans, sugar o creamer. Maong strong pero dili pait. Buhay sa Copico Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ang mga pangarap ko! Copico Black. Ang kape para buhay ang loob mo. Buhay! Bili na ng Copico Black 3-in-1. Ang kape para buhay ang loob mo. Checklist na ako pag-abot sa vitamin C para sa akong mga anak. Dunay vitamin C plus zinc. Mutabang sa pag-boost sa immunity, inubanan sa saktong diet o exercise. Check. Dili acidic, tummy friendly. Check. Buy one take one, maong sulit. Check. Potency plus, non-acidic vitamin C plus zinc. Buy one take one sa leading drugstores tibok nasod. Check, check, check. Tatak Potency, ginama sa Pasqua Lab. Check, check. Promo period November 16, 2023 hangtod November 16, 2024. Extended hangtod May 16, 2025. Per DOH FDA CDR permit number 1348 series of 2023. Malagang paalala, ang Potency Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Naanay bagong energy! Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Naanay zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 ug 12 ug vitamin E. Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Bagong hairstyle? Basic madaot? Vita Keratin ang bahala nimo. Sa kada semana nga paggamit, get the long-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humot, instant white, instant humot. White and thin as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester.
man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal dayon, base na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa gutom? Don't worry. Pwede ang Biogesic kahit walang laman ng tiyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This newscast is brought to you by Maxvit. For the man na may Maxvit gigil. Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, gawa sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot doon sa stress ang nutrients para looking fresh og alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pack na ka. Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Surf, Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humot, instant white, instant humot. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero kung saon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilanat, diskarteng Rexidol Forte na! Mas paspas banat sa bughat, nga naay kadungan na labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Mr. Chips. Ito ang maisaya. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.